A to Z न्यूज नेटवर्क में आप सभी का इस्तकबाल है। भारत राष्ट्रीय समिति के कारगुजार सदर KT रामाराव ने कहा कि पार्टी कांग्रेस के जरिए मुकर्रर करदा नायब सदर की उम्मीदवार की मुखालिफत करेगी और इसके बजाय किसी ऐसे शख्स की हिमायत करेगी जो तेलंगाना को 9 सितंबर से पहले 2 लाख टन यूरिया फराहम करने का यकीन दिलाएगा। BRS लीडर ने कहा कि न तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस और न ही हिंदुस्तानी ब्लॉक ने अपनी उम्मीदवारों की हिमायत के लिए इनसे राब्ता किया है। इन्होंने कहा कि राज्यसभा में BRS के 4 वोट इस उम्मीदवार को जाएंगे जो रियासत के मफादात के मुताबिक हो। इन्होंने कांग्रेस पर मुनाफिकत का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि पसमानदा तबके से मोहब्बत का दावा करने के बावजूद वो नायब सदर के ओहदे के लिए BC लीडर को नामजद करने में नाकाम रही। अगर वो संजीदा होते तो वो कांशा अलिया या किसी नामवर BC लीडर जैसे दानिश्वर को मैदान में उतार सकते थे। इन्होंने तबसरा किया। नंदी नगर में अपनी रहायशगाह पर मीडिया से बात करते हुए KT ने तेलंगाना में यूरिया के बेमिसाल बहरान के लिए रेवंत रेड्डी हुकूमत पर तनकीद की और इसे पार्टी की बद इंतजामी से पैदा करदा मसनई खिलत करार दिया। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि खाद के ज़ख़ीरे को कांग्रेस कायदीन के जरिए ब्लैक मार्केट में मोड़ दिया जा रहा है और फरोख्त किया जा रहा है, जबकि लाखों किसान रियासत भर में घंटों कतार में खड़े रहने पर मजबूर है। तेलंगाना की तारीख में पहली बार खवातीन किसान DP को बाहर रातें गुजार रही हैं। किसान अपनी जगह बचाने के लिए कतारों में जूते और आधार कार्ड छोड़ रही हैं और कुछ मामलात में तो खाद का मुतालबा करने पर पुलिस केसों का भी सामना करना पड़ रहा है। KCR के 10 साला दौरे हुकूमत में ये तजलील कभी नहीं हुई। इन्होंने कहा BRS लीडर ने मुतालबा किया कि रियासती हुकूमत एक वाइट पेपर जारी करे जिसमें मरकज की तरफ से जारी की गई खाद की मिकदार की तफसील हो। इसने गोदामों में मौजूद स्टॉक किसानों में तकसीम किए गए स्टॉक और इस रकम के बारे में पूछा जो मोड़ दिया गया या गायब किया गया। इन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस और BJP दोनों तेलंगाना को नाकाम कर चुके हैं और सीनियर लीडर राहुल गांधी को तनकीद का निशाना बनाया कि इन्होंने अपने रायतु डिक्लेरेशन वादों के बावजूद खाद के बहरान पर खामोश रहने का इंतखाब किया। KT ने आखिर में इंतबा दिया कि अगर मौजूदा यूरिया बहरान जारी रहा तो BRS रियासतगीर एहतजाज का ऐलान करेगी। రెండు పార్టీలు కలిసి స్టేట్మెంట్ ఇవ్వమని సెప్టెంబర్ 9 లోపల రాష్ట్రానికి సరిపడా ఇయాల మాటిస్తున్నాను రాష్ట్రానికి సరిపడా యూరియా ఓకే 2 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల యూరియా ఇంకా అవసరం మనకి ఎవరు ఇస్తా అని స్టేట్మెంట్ ఇస్తే వాళ్ళకి మేము మద్దతు ఇస్తాం తెలుగు రాష్ట్ర రైతుల తరఫున మేము మాకు 4 ఓట్లు ఉన్నాయి పోయి ఎవరు ఇస్తా అని చెప్తే 2 లక్షల టన్నుల ఎరువు ఎవరు ఇస్తాము అని స్పష్టంగా ప్రకటిస్తే మోడీ గారన్న ప్రకటించాలా రాహుల్ గాంధీ గారన్న ప్రకటించాలి మేము ఇస్తాం యాడొచ్చి మీకు 6 గ్యారెంటీలు వచ్చినట్టే ఉన్నది కానీ మీరు నమ్మితే మీ కర్మ నేను వేయలేదు తులం బంగారం కూడా వచ్చేసింది 2500 కూడా వచ్చేసినాయి రైతులందరికీ 15,000 కూడా అడ్డాయి నువ్వు మహేష్ గౌడ్ మాటలు అంటే 6 గ్యారెంటీలు కూడా అమలైపోయినాయి మీరు నమ్మదలుచుకుంటే మీరు నమ్మండి మేము ఈ చిల్లర మాటలు మేము నమ్మము ఎవరు 2 లక్షల టన్నుల ఎరువులు మేము తీసుకొచ్చి సెప్టెంబర్ 9 లోపల పెడతాం అని స్పష్టంగా అష్యూరెన్స్ ఇస్తే ఆ అభ్యర్థికి ఓటేసే విషయంలో మేము ఆలోచిస్తాం సానుకూలంగా పరిశీలిస్తాం థ్యాంక్ యూ